Diospak shimi. Diospak shimi. Apunchi Jesuska. Diospak shimi kapayllata killkachishka kashkamantami. Yachachingapak. Millayta rurakunata rimangapak. Kunangapak. Kashkata rurakanata yachachingapakpish alli. Chaymanta kunanka. Diospak shimita rizashun. Mana tandayawan Diospak shimiwanmi Kausan kanishka. Kunanka Diospak shimita rizashun. San Mateo capítulo 15 versículo 1 manta 20 kama. Mana alli yuyaykunami huchayuqtaka ruran nishkamanta. Chaykipami mandashkakunata yachachikkunapis, fariseukunapis Jerusalenmanta shamushpa Jesustaka kashna tapurkakuna. Manaraq mikushpa makita mayllana kashkataka kanpak yachakuqkunaka imanishpataq mana ruran. Makita mana mayllashpaka ñawpa yayakuna yachachishkatami mana kasun nirkakunami. Hina niqpika Jesuska paykunatapish kashnami tapurka. Imanishpataq kankunapis kankunallataq yachachishkallata katishpa Dios mandashkataka mana kasunkichik. Dioska kanpak yaya mamata kuyanki. Yaya mamata phiñashpa millayta rimaktaka mana llakishpami wañuchina nishkami. Chashna nikukpipish kankunaka kashnami yachachikunkichik. Yaya kashpa mama kashpa imata mañakpika kanta ayudanapaq shina charikushkataka ñamari Tayta Diosman kushanirkani. Chaymantamari imata mana kuytukuni nichik. Mayjanpis chashna nishpaka yaya mama manka imata mana kushpa sakirinllami nishpami yachachinkichik. Chashnami kankunallataq yachachishkallata katishpaka Dios mandashkataka sakinkichik. Kankunaka mishkishimi hayak shunkukunamari kankichik. Dios willachikpi ñawpa willak Isaíaska allimi kankunataka kashna nishka. Kay llaqtapi kawsaqkunaka simillawanmi ñuqataka yuyarinchik niqtukunkuna. Astawanpis paykunapaq shunkuka suqtaqtami yuyakun. Ñuqata yuyaringapaq tandanakunchik nishpapis runakuna yuyashkallata ñuqamanta yachachik shina yachachishkamanta yankallami nishkami. Chashna nishpa Jesuska tukuy chaypi kaqkunata kayashpa kashnami nirka. Alli uyashpa yuyayta hapichik. Simita imapis yaykuqka pita mana huchayuqta ruranchu. Astawanpis simimanta lluqsik mana allita rimashkami mapayachin nirka. Chashna nishka hipami yachakuqkuna shamushpaka kanchasna rimashkata uyashpa fariseukuna phiñariktaka rikurkankichu nishpa Jesusta tapurkakuna. Shina niqpimi Jesuska kashna nirka. Mayjan yurapis hawapacha ñuka yaya mana tarpushka kashpaka sapimanta lluqsichishkami kanqa. Chay fariseukunataka sakichiklla. Paykunaka ñawi mana rikuqkunallataq suqtaq mana rikuqkunata pusaqkuna shinami. Ñawi mana rikuq runa kaysuq mana rikuq runata pusakushpaka ishkindiktanmi mayjan hutkupipis urmanman nirkami. Shina niqpi Pedroka yuyayta hapina parlota kan parlashka imata nisha nishkata yachachiwayari nirka.
chasnanijpi Jesuska kashnami nirka. Kankunapis mana riqchu kayta yuyayta hapinkichik imatigari. Manachu tukuy imapis simimanta yaykuspa wiksaman rispaka mapatukuspa lluqsinlla? Ashtawanpis ima rimaskapis simiman lluqsijka sunqumantami shamun. Chay mana alli rimaskakunami mapayachin. Wañuchina, waynayana, apanakuspa kawsana, suwana, llullana, kamina. Kay tukuy milla yuyaykunaka sunqumantami lluqsin. Tukuy kay yuyaykunami pitapis huchayuqta ruran. Makita mana mayllashpa mikukllapika mana mapayachinchu nirkami. Versículo 21 manta 28 kama. Jesusta kanan llaqta warmi krishkamanta. Jesus aymanta rishpaka Tiro shuti Sidon shuti llaqtamanmi chayarka. Jesus ayman chayaqpika kanan llaqtamanta chay llaqtapi kawsakuq shuk warmimi. Ñuka yaya Davidpak churi amito, ñukata llakiwayari. Ñuka usushitami supay hapishpa achkata llakichikun nishpami Jesuspakman ñapis kaparirishpa shamurka. Chasna kaparirikpipis Jesuska imata mana nirkachu. Chaymantami paypak yachakuqkuna shamushpaka riki. Chay warmika ñukanchiktamari kaparirishpa katimukun. Imallatapis nishpa kachapayari nirkakuna. Shinanijpi Jesuska Israel llaqtapi kawsakuqkuna oveja shina chingarishkakunapaqllamanmi Tayta Dioska ñukataka kacharka nirkami. Chasna nikuqpi chay warmika Jesuspakman shamushpa paypak ñawpakpi kungurishpami amito ñukata ayudawayari nirka. Shinanijpi Jesuska wawakunapak mikukushkata kichushpa ashkitukunaman sitanaka mana allichu nirkami. Kutin chay warmika kashnami nirka. Ari amito, chasna kakpipis ashkitukuna amukuna mikukushpa misamanta urmachishkakunataka mikunllami nirka. Shinanijpi Jesuska warmi kanka krishkankitik mari. Chaymanta kan munashka shina paktachun nirkami. Jesus chasna nikpika chay warmipak usushika ñapis alliyarkallami. Kunanka ridashun versículo 29 manta 31 kama. Achka ungushkakunata Jesus alliyachishkamanta. Jesuska chaymanta lluqshishpa Galilea kuchapatata rikushpaka suk urkuman lluqshishpami chaypi tiyarirka. Jesus chaypi tiyakuqpika achkakuna shamushpami suchukunatapis ñawi mana rikuqkunatapis mana rimaqkunatapis chulla chakiyuqlla chulla makiyuqllakunatapis suktak ima unquywan kaqkunatapis achkakunata apamushpa paypak ñawpakpi churarkakuna. Jesuska chay tukuy ungushkakunatami alliyachirka. Chasna mana rimaqkunapis rimaqpi chulla chakiyuqlla chulla makiyuqlla kaqkunapis alliyaqpi suchukunapis puriqpi ñawi mana rikuqkunapis rikuqpika tukuy chaypi kaqkuna achkata mancharishpami Israelkunapak Dios kanka sumaq mari kanki nirkakuna. Versículo 32 manta 39 kama. Chusku waranga runakunaman Jesus karashkamanta. Jesuska paypak yachakuqkunata kayashpaka kaypi tukuy kaqkunaka ñakimsa punchatami ñukawan kaypi ima mikunatapis mana charinchu.
chasna mana mikushkata wasiman kachakpika yarikaywan shunqu amsayashpa ñampi urmanamanta paykunataka llakinayanmi nirkami. Jesus chasna nikpi yachakuqkunaka kay shitashka pampapika pi mana kawsanchu. Maypita kay tukuykunapak mikunataka hapishunari nirkakunami. China nikpi Jesuska mashna tandatatak charinkichik nikpi yachakuqkunaka kanchis tandata ashalla challwakunatami charinchik nirkakunami. Chasna nikpika Jesuska tukuykunatami kay pampapi tiyarichik nirka. Chasna nishpa kanchis tandatapish challwakunatapish hapishpaka Tayta Dios mañashpa Dios olopaki nishpami chawpishpa paypak yachakuqkunaman kurka. Yachakuqkunaka tukuy chaypi kaqkunamanmi kararkakuna. Chasna karaqpika tukuykunami mana niqta mikurkakuna. Mana tukuy mikushkakunataka yachakuqkunaka kanchis kanasta hundatami tandarkakuna. Chay mikuqkunaka warmikunata wambrakunata mana yupashkami qharikunalla chusku waranga karkakuna. Chasna karashka hipami Jesuska tukuy chaypi kaqkunataka kayakamachik nishpa kacharka. Chay hipaka barkupi yaykushpa Magdala shuti llaqtamanmi shamurka. Dios solo pagichi, compañashka manta. Kayapish, Kayurashata mitigrashun. Pastor Ignacio Muyuan, Diospak Shimita Rizangapak. Tukuy kripuna Diospak Shimita